نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کچھ دیر میں اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان حمزہ شہباز سے حلف لیں گے۔ حمزہ شہباز گورنر ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب حلف برداری کے لیے گورنر ہاؤس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کچھ دیر میں اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان حمزہ شہباز سے حلف لیں گے۔ حمزہ شہباز تازہ اطلاعاتی ہیں کہ گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب حلف برداری کے لیے گورنر ہاؤس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا، اب سے کچھ دیر بعد اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اس وقت حلف اٹھا رہے ہیں۔ Whereas the Provincial Assembly of the Punjab, in its sitting on 22nd July 2022, has elected Mr. Mohammad Hamza Shehbaz as the Chief Minister of the Province of the Punjab, to second for the election of the Chief Minister of the Province of the Punjab, in terms of Clause 4 of Article 130 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now therefore, I, Mohammad Baleegh Rahman, Governor of the Punjab, Muslim, Clause 5 of Article 130 of the Constitution, do hereby call upon the said Mr. Mohammad Hamza Shehbaz to assume the office of the Chief Minister of the Province of the Punjab by making before me the oath of that office in the form set out in the 3rd Schedule of the Constitution on 23rd day of July 2022 at 8 of the hours in the Governor House Law. Signed, Mohammad Baleegh Rahman, Governor of the Punjab. I now request the Honourable Governor to kindly administer the oath to the Chief Minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حمزہ شہباز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ
किसी ऐसे मामले की इतला न दूंगा या उस पर जाहिर ना करूँगा या इस पर जाहिर न करूंगा जो वज़ीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाए, जो वज़ीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि वज़ीर आला की हैसियत से बजुज़ जबकि वज़ीर आला की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। बहुत मुबारक। मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद ज़ाब्ते के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब सरदार अली खान ने गवर्नर पंजाब से दरख्वास्त की कि वो हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का मनसब का हलफ लें। इस तकरीब में अरकान असम्बली, मुमताज़ शख्सियात और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब के मनसब का हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। इस तकरीब का इनेकाद गवर्नर हाउस में किया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ बाजी पलट गई। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहे। मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। काफ लीग के तमाम 10 वोट 63 केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद कर दिए गए। हमजा शहबाज 3 वोट से आगे निकल गए। अरकान ने जश्न मनाया। हमजा शहबाज को कंधों पर उठा लिया। इजलास 3.5 घंटे ताख़ीर और कशमकश के बाद शुरू हुआ तो ऐवान में मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात के खत की गूंज सुनाई देने लगी। खत में काफ लीगी अरकान को हिदायत की गई कि इमरान खान के उम्मीदवार को वोट न दिया जाए। वोट का नतीजा आया तो चौधरी परवेज इलाही ने 186 और हमजा शहबाज ने 179 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात का खत पढ़कर सुनाया और अदालती फैसले की रोशनी में काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद करने का ऐलान किया और हमजा शहबाज को 3 वोटों से कामयाब करार दिया। इस दौरान पीटीआई के राजा बिशारत उठ खड़े हुए और स्पीकर से बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को अदालती फैसला पढ़ने का मशवरा देते रहे। राजा बिशारत का कहना था कि डिप्टी स्पीकर का फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने पर अरकान खामोशी से उठकर चल दिए। नून लीग के अरकान हमजा शहबाज और एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी। उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा है और अदालत की तौहीन की है। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लाहौर से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे। पीटीआई के कारकुन भी बड़ी तादाद में साथ थे, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवार पर भी चढ़ गए। चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर सईद ने दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। इसके ऊपर हम 2 तरीके से हमने पिटीशन फाइल की है। एक पिटीशन हम उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को
की उन्हें कंटेम्प्ट किया है। अवाम के मैंडेट को सबूताज करके उसने एक रेजोल्यूशन पास की जो कि अगेंस्ट द लॉ है। चौधरी परवेज लाई का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने पहले भी पुलिस को बुलाकर अरकान पर तशद्दुद कराया, अब फिर ऐवान में पुलिस को बुलाया। उसने वो काम किया है जो कोई गद्दार भी नहीं कर सकता। चौधरी परवेज लाई ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार नामजद किया था। डिप्टी स्पीकर के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इसने वो काम किया है कि जो गद्दार भी नहीं करते उससे बढ़कर गद्दार निकला है। पीटीआई के रहनुमा मियां महमूदुर रशीद का कहना था वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई। राजा बिशारत ने कहा लेटर स्पीकर को मिल चुका था तो इलेक्शन से पहले सामने लाते। उस लेटर की कोई हैसियत नहीं है और अगर वो लेटर स्पीकर को इलेक्शन से पहले मिल चुका था तो फिर इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था। जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका तो फिर इसने जेब से निकाला और इसने कहा जी कि ये मुझे लेटर मौसूल हुआ है। यास्मीन राशिद और कामिला लियागा का कहना था कि पंजाब का मैंडेट चोरी किया गया है, अक़लियत रखने वाले को वज़ीर आला बना दिया गया है। इस मौके पर कारकुन मुसलसल नारेबाजी करते रहे। कैमरामैन AR अदनान और सफ़ीर अहमद के साथ शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी। कहा आर्टिकल 63A में लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी का सरबराह जो फैसला करता है अरकान उस पर वोट देते हैं। मजीद कहा कि वजारत आला के इलेक्शन से पहले ज़मीरों का सौदागर पहुंच गया, चोरी के पैसे से अपना मैंडेट चुराने की इजाज़त नहीं देंगे। जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड और वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। जो बाहर बैठा हुआ है जो पार्टी का हेड है उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मेरे से ये हुआ है। हमारे लोगों को जब हमने 25 लोटों को हटाना था तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा वो रद्द कर दिया गया था। हैरत में अभी तक कि ये इन्होंने किया क्या है। रात को कौन पहुंच गए, ज़मीरों का सौदागर आसिफ जरदारी। हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया। हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी है, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता। आसिफ जरदारी पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारेंगे। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाते, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को खरीदता है। मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूँ, देखिए पुरअमन एहतजाज, जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो, सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। रात को जब भी निकले अपना एहतजाज रजिस्टर करें, क्योंकि आपने बताना हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। बताएं कि आप जिंदा कौम है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। हम इन डाकुओं को पब्लिक के पैसे से अपना मैंडेट चोरी करने की इजाजत नहीं देते। जरदारी शुजात फार्मूला काम कर गया, इमरान खान का खिलाड़ी आउट हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया कि जरदारी सब पर भारी। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया था कि अफराद को पार्टी सरबराह की पैरवी करनी चाहिए, पार्टी सरबराह के वोट के खिलाफ नहीं जा सकते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। GS जरदारी का नारा भी लिखा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज कहती है कि फितना खान ने अपने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान में फूट डलवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रौं से परवेज इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहां जाता है नहुसत फैलाता है। चौधरी शुजात साहब ने उसूली फैसला करके अपनी तौक़ीर में इजाफा किया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 5 सालों से मुश्किलात में है। सब मिलकर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालें। कौम भी मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करे। दुआ करें उसको मुश्किल से निकालें। ये पिछले 5 सालों से मुसलसल मुश्किलात का शिकार। दुआ करें उसको मुश्किल से निकालें। ये पिछले 5 सालों से मुसलसल वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि पहले तुम कह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर ठीक हो गया है और अब कह रहे हो कि रूलिंग गैर आईनी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब ने अदलिया के फैसले की रोशनी में रूलिंग दी।
مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ اگر کوئی آئین کی تشریح اپنی مرضی سے کرے گا تو ہمیں قبول نہیں، یہ اللہ کا کرنا ہے، عمران خان جو تم نے بویا وہی کاٹ رہے ہو۔ عمران خان کی کال پر ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج کیا، تاہم بعد میں کارکنان منتشر ہو گئے۔ عمران خان کی کال پر ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی اوقاف لیگ کے کارکنان سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی دیوار پر چڑھ گئے، لاہور لبرٹی چوک پر احتجاج کیا، اسلام آباد کے ڈی چوک اور F9 پارک میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان جمع ہوئے۔ کراچی کی شارع فیصل نرسری اور 3 تلوار پر بھی مظاہرے ہوئے۔ کارکنان نے شارع فیصل کے دونوں ٹریک بند کر دیے جس سے شدید ٹریفک جام ہو گیا، تاہم بعد میں احتجاج ختم کر دیا گیا اور ٹریک بحال ہو گئے۔ عمران خان کی پرامن احتجاج کی کال کے باوجود پشاور حشد نگری میں پی ٹی آئی کارکنان نے ٹائر جلا کر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند رکھا۔ حیدرآباد کی حیدر چوک پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے، نعرے لگائے۔ اس دوران کارکنان میں تصادم ہوا، پولیس نے لاٹھی چارج کر کے کارکنان کو منتشر کر دیا۔ راولپنڈی کی چاندنی چوک، کوئٹہ کے منان چوک، فیصل آباد کے چوک۔ ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا سے 2 افراد انتقال کر گئے۔ قومی ادارے صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 23,423 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 693 ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح اگر پچھلے 24 گھنٹوں کا جائزہ دیکھا جائے تو اس کے مطابق 3% کے قریب رہی۔ ملک بھر میں کورونا کے 180 مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں کہیں ہلکی اور تو کہیں تیز موسلادھار بارش جاری ہے۔ بارش کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں شکرگڑھ سے منظور حسین، گوجرا سے میں رپورٹ کریں گے ثاقب محمود بٹ اور لودھرا سے میں رپورٹ کریں گے رجب علی مرزا۔ شکرگڑھ اور گردروا میں صبح سویرے سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے گلیوں بازاروں میں جل تھل ایک ہو چکا ہے، نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ ناروال روڈ پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ معطل ہے۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیوں کو دھکا لگا رہے ہیں، مختلف گاڑیاں بند ہو چکی ہیں۔ حالیہ بارشیں جو ہیں وہ دھان کے کاشتکاروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، حالیہ بارشیں جہاں دھان کے کاشتکاروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ جی، شہر اور گردروا میں کل سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، وہ رات گئے سے مختلف اوقات میں جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اطراف میں جو سیوریج ہے وہ نکاسیاب نہ ہونے کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ میرے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں یہ شہر کی معروف شاہراہیں ہیں جو تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیرانی علاقے ہیں ان میں جو رہائشی مکان ہیں وہ بھی متاثر ہو کر رہ گئے، کیونکہ نکاسیاب نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بالکل، لودھرا اور اس کے مضافات میں گزشتہ 2 روز سے کبھی ہلکی تو کبھی موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ آج بھی لودھرا میں موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم کو انتہائی خوشگوار کر دیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور بارش کا یہ سلسلہ دن بھر وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ جی، راجن پور کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب سے میدانی اور پچھات کے علاقوں کو شدید خطرہ ہے۔ راجن پور شہر اور گرد و نواح میں کل سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ راجن پور کے کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں کل سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ بلوچستان نو اور راجن پور میں بارش سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق برساتی نالہ کہا سلطان سے 30,000 کیوسک، نالہ چھاچڑ سے 10,000 کیوسک اور نالہ کالا بگا سے 1,000 کیوسک سیلابی پانی گزر رہا ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب سے میدانی اور پچھات کے درجنوں علاقوں کو شدید خطرہ ہے۔ حالیہ بارشوں کے سیلاب سے میدانی اور پچھات کے درجنوں علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ابھی تک وہاں سیلاب کا پانی گھروں اور فصلوں میں موجود ہے۔ سیلاب کے متاثرین نے فاضل پور ریلیف کیمپ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں بھی بارش کا سلسلہ گزشتہ روز سے ہی جاری ہے۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سسٹم موجود ہے۔ بلوچستان میں آج بارش کے کہاں اور کیا امکانات ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کوئٹہ سے جیو نیوز کے نمائندے شہاب عمر۔
आवादी क्वेटा और गिरदुनवा में मतलब आलूद है। आसमान पे बादल छाए हुए हैं। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा के अलावा बलूचिस्तान के दीगर शुमाली बाज़ वस्ती और शुमाल मशरक़ी जो अज़ला हैं वहाँ पे मतलब कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल तौर पर अबरालूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जहाँ बारिशें मुतवक्का इन अज़ला में क्वेटा के अलावा कलात, मस्तंग, पिशीन, ज़ियारत, बारखान, कोलू, तुरबत, आवारान, खुजदार, पंजगूर, सिब्बी और जो दीगर मुल्का इलाके हैं वो शामिल हैं। जी। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। टीम्स के दरमियान ये मार्का 24 जुलाई से गाल में शुरू होगा। कौमी टीम ने दूसरे टेस्ट के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। गाल में कौमी टीम ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस भी की। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी रिहैब के लिए स्क्वाड के साथ रहे। वो घुटने की तकलीफ के बायस दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।